Oh, hi guys. Katas ng bonus. Katas ng bonus, 6-seater dining table. Plus, ito guys. Inverter, Fuji Denso. Ayan, tapos ito guys. Dalawa. Kapan? At, no, dagan kayo salamat. Pohon. Hala. Nakalimtan. Good. Guys, katas ng bonus natin, 6-seaters dahil yan lang yung available, pero mahal to guys, 29,000 mahigit. Plus ito guys, 23,000 na ref. Plus ito pa guys, yung foam. Yan guys, dalawa to guys, 6,000 plus bawat isa. Dew foam daw ito guys. Ayan, katas ng bonus, mid-year bonus. Kaso guys, na short pa tayo guys, kaya yung iba dyan ay, yung isa dito guys na bayaran ko 6,000 plus. Ito naman down payment 1,000 mahigit. Tapos ito naman guys na nakasyan ko to guys 23,000. Pero ito guys, down payment siya na 6,000 plus. Down payment lang muna kasi hindi na kaya ng ano natin. Sa likilod. Buyag. May 8-seaters. Dali na, Bet! Tara na, Lu. Madilat na ka. Puhon, pag magpakaon nga di ramam. O, di ano sa kuan laya. Ikuan la ba di? Ada kayo Holding. pagkuhan na lapit.